Alhamdulillahi alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa rabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabb berikanlah kami semua kemudahan. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali bersama kawan-kawan ikhwan angkatan kedua malam hari ini, malam ke-17 bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah, di pembelajaran kitab Durusul Lughah jilid yang kedua karya Ad-Doktor Fi Abdul Rahim rahimahullah taala. Kita sudah masuk darsus tsani, ad-darsus tsani, pelajaran kedua tentang laisa. Ini pembahasannya. Salah satu pembahasan intinya dars kedua itu laisa. Artinya tidak atau bukan. Dia sebangsa fiil, tapi fiilnya fiil naqis istilahnya. Sebelum kita mulai, kita murojaah sebentar mufradat pada dars kedua ini. Kosakatanya ya, akhi Abu Hafsah, ada kosakata dars Liqa'un, kedua. Hmm. Liqa. pertemuan. Nah, Liqa'un, pertemuan. teman. Ana masrun, ana masrun, Masrurun. ana masrurun biliqa'ika. Saya Saya senang senang. bertemu denganmu. Nah, Jayyadun, jayi. jayyidun. Baik, Baik, bagus, jayid. jaybun, saku. Saku, kantong. Berqiyatun, telegram. Hmm. Masrifun, bank. Nah, Maktabul baridi, kantor pos. nah, hafal ya. Insyaallah Ustaz. Sekarang Abu Hafsah. Afwan Ustaz. Abu Umar. Laisa. Laisa, bukan atau Artinya tidak, apa? bukan Artinya apa? atau tidak. Bukan. Nah, kita bahas pengelompokan atau klasifikasi daripada kata kerja ya. Nah, Ustaz, Fiil terbagi menjadi, fi'il terbagi kepada nah, ditinjau dari apa namanya tuh, maknanya, maknanya ya. ya Pertama al-fi'lu, fi'lut tammu, maksudnya apa? Al-fi'lu tamu, fi'il yang sempurna. sempurna, ada fa'ilnya. Contoh fi'il tam, Dhahabat ummi ila suqi. ibu saya. Ibu saya pergi ke pasar. Mana fi'ilnya? Fi'il fi'ilnya dhahabat. Ada ta apa itu? Ta ta harfu ta'nits. Harfu ta'nis. Mana fa'ilnya? Ummi. Ummi. Berarti zahaba fi'il yang butuh kepada fa'il, Nah, ya. ya. Lengkap, dia sempurna. Ada fi'il, ada fa'il. Zahabat ummi, ummi fa'ilnya. Ila suq jar majrur. Itu disebut al-fi'lu Fi'lut tammu. fi'lu tam. Lengkap, ada fi'il, ada fa'ilnya. Zahabat ummi. Bagian kedua, al-fi'lu, Fi'lun naqis. maksudnya apa? Fi'il yang tidak lengkap, yang tidak perlu Tidak pada lengkap. fa'il. Tidak perlu pada fa'il. Contohnya, kana. Kana Bilalun maridon. Waktu itu Bilal, Waktu itu Bilal sedang sakit. nah, karena dia fi'il. Fi'il ma,
fi'il madhi. Fi'il madhi apa istilahnya? Fi'il madhi naqis. Nakis. Karena selepas kana itu bukan fa'il, melainkan Isim kana. isim kana atau Bilal isim kana. Marfu' Marfu bid dhammah. maridan. Maridon khobar kana marfu mansub bil fathah. Hmm. Jadi kana itu masuk kepada jumlah Jumlah ismiyah. ismnya. Sebelum ada kana, Bilalun Bilalun maridin. marfu. Dua-duanya Bilalun marfu. maridun. Nah, Bilalun maridun. Marfu kan? Nah, Ustaz. Mubtada marfu, khobar marfu. Selepas ada kana berubah dia. Kana Bilalun maridun. Bilal sekarang sebagai isim kana, maridun sebagai Khobar kana. berkana mansub. Ujung-ujungnya bobok lagi. Nah, laisa termasuk saudarinya Kana. kana, termasuk saudari kana, bagian daripada fi'il Fi'il naqis. naqis. Tapi laisa maknanya apa? Laisa bukan. Bukan penafian ya, Nah, Ustaz. penafian. Contohnya laisa Nama tahu berontak ini. Laisa Hamidun mujtahidan. Hamid bukan. Hamid bukan seorang yang rajin. Hmm. Sebelum ada laisa, Hamidun. Hamidun mujtahidun. Nah, itu jumlah ismiyah. Hamidun mujtahidan. Selepas ada laisa Hamidun mujtahidan. Laisa fi'lun madin. Laisa fi'lun madin wa naqis. Hmm. Hamidun isim laisa marfu bid dhammah Hmm. mujtahidan khabar laisa mansub bil fathah. Nah, itu dia Abu Umar. Boleh ya? Insyaallah Ustaz. Syukran. Barakallahu fiik Abu Umar. Taufik barakallah. Akhir Rizal, Nah, Ustaz. baca ya. Saya ucap. Lisal. Betul. Contoh. Sebentar. Tunggu dulu sebentar. Filenya apa lah tadi. Ini. Laisa termasuk Laisa termasuk saudara-saudara kanan, yaitu mereka merupakan isim setelahnya dan menasabkan khobar. mm, makna laisa Makna laisa adalah penafian, yaitu menafikan khobar. isim laisa dalam keadaan Isim laisa dalam keadaan marfu dan tanda rupanya dhamma. Sedangkan 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 khobarnya adalah mansub dan tanda nas apa mansubnya adalah fathah, mm, sebagaimana pada contoh-contoh yang berlalu. ini dia. Oh, laisa merafakan isimnya yaitu Hamidun isim laisa Hamidun. dan Laisa menasabkan khabar. hamidun Laisa Hamidun. mujtahidan. Laisa fi'lun madin Laisa fi'il madi nakis. Hamidun Hamidun ismun laisa marfu bid dhamma wa huwa mujtahidan. mubtada. Oh, Bukan bilang mubtada, jangan. oh iya nasa lah apa Isim laisa marfu bi dhammah cukup. ini nama Mujtahidan, mujtahidun khobar laisa marfu mujtahidan. bi mujtahidat Mm. khobar 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 laisa mansub bil fathah. Nah, masih akhi Rizal. Al-ma'u Nah, Ustaz. Al-ma'u laisa enggak kelihatan Ustaz.
apa ya? Biba bibari bibar bibar bibarida Bibari. bibarida Ada ba harfu jar. Yang jelas bibarida bacanya. Yang bibaridi. jelas, Pak. Yang jelas. Al-ma'u. Al-ma'u laisa bil baridi. Biba gitu. Bibaridi. Yang jelas akhir zal belakangnya tanwin kan. Al-ma'u laisa bibaridi. Hmm. Air itu tidak. Air itu tidak baridi, dingin. Tidak dingin, tidak sejuk. Fungsi huruf ba. Fungsi huruf ba merupakan Bukan, bukan. Lihat nah, di layar. men- Perhatikan. Jangan keluar dari contoh. Jangan dari huruf kaidah. Fungsi huruf ba. fungsi huruf ba pada contoh uh, di atas sebagai taukid, Hmm. Terus fungsinya sebagai taukid. Maksudnya menguatkan apa taukid? menguatkan satu. Menguatkan. Itu fungsi ba. Jadi kalimatnya lebih kuat. Negatifnya, penyangkalannya, penafiannya Jelas. lebih kuat. Ini contoh lagi. Laisa talibu. Laisa talibu bimaridin. Artinya Pelajar itu tidak sakit, tidak sakit. Nah, pelajar itu benar-benar tidak sakit. tidak sakit. Laisa fi'lun madin. Laisa fil madi nakis. At-talibu. At-talibu ismul laisa marfu'u bid dhamma Hmm. bil Bimaridin. bil Jar maridi majrur. jar majrur uh, Shibhul. khobar shibahul jumlatil jumlati khobar laisa. Nah, Apa bimaridin itu apa sibah apa tak perhatikan. sibahul jumlah Bukan shibah. Shibhul. shibuhul. Serupa. Shibhu artinya Oh, serupa. betul. Serupa dengan kalimat. Jadi berbentuk jar dan Ya, betul. jar majrur. Catat ya. Sibahul jumlah. Bukan shibah. Shibah. Sib Shibhul jumlah. Sekarang Rizal sib Abu Adam untuk muannas kita tambahkan Ta Ustaz. tak apa? Kun. Ta taknis. Tak taknis. Buat seperti contoh at-tajiru. Tajiru faqirun. Jadi Laisa tajiru bifaqirin. sembilan. Aminatu maridatun. Laisat Hmm. aminatu bimaridin. Bimari. Maridin. Bimari. Maridatin. Ulangi laisat. Laisat aminatu bimaridatin. Muannas dia kan? Paham, Ustaz? Al-abu. Al-abu al-abu ghadbanu. Hmm. Lais Ayah itu laisal sedang marah. nah, ayah itu sedang marah. Laisal abu ghad bi ghadbanin. Nah, karena godban telah kita pelajari dia mamnu minas saraf, ya kan? Nah, Majrurnya dengan fathah berarti, Ustaz. fathah. Laisal abu. Laisal abu ghadbanan. Bi jangan lupa biasakan bi. Abu laisal abu bi ghadbanan. Bi ghadbana, betul. Laisal abu bi ghadbana. Arba'ah. Laisal kalbu Dibaca kabir lo. al kalbu kabirun. Hmm. Laisal kalbu bi kabirin. Anjing itu tidak. Tidaklah besar. Khamsah. Maktabul baridi ba'idun.
Hmm. Laisal maktabul baridi biba'idin. Antar pos itu. Kantor pos itu tidaklah jauh. Hmm. Al-qidru maksuratun. Al-Qidru DL1 udah kita dapati. Al-Qidru apa? Al-qidru Panci. panci nama Ustaz. Panci, Hmm. panci, panci itu rusak. Hmm. Laisal qidru bimaksuratin. Hmm. Panci itu tidak rusak. Panci itu adalah rusak. Al-Jaibu Al apa? saku Ustaz. Hmm. Al-jaibu wasikhun. Hmm. Laisal jaibu biwasikhin. Hmm. Maryamu Maryamu mutazawwijatun. Laisat Maryamu mutazawwijatin. Bimus bim bi bim 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 bimutazawwijatin. bimutazawwijatin. Maryam Maryam belum itu belum menikah. belum menikah dia. Atau tadi ya. Sebentar ya. Ustaz. Bentar. Nafus dulu ah. Ya, nggak lama. Bentar. Dalam surat Hud ayat 81 Abu Adam Naam, naam Ustaz. baca ya. Naam. Ada Hamzah tapi dia didahului Hamzah untuk apa namanya memberikan Pertanyaan Ustaz. pengakuan Afwan. atau menetapkan. Naam. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alaysa subuhu biqaribin. Bukankah waktu subuh itu Karena waktu subuh itu dekat. dekat? Pada laisa selepasnya as-subuh sebagai Isim laisa Ustaz. laisa marfu' Kok bi dhammah. biqaribin jar majrur Lur huwa wa syibhul jumlah ma- eh, majrur bil kasrah. khobar Khabar 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 laisa Ustaz. khobar laisa syibhul jumlah biqaribnya. Bukankah subuh itu sudah dekat? Dekat. Hmm, bukankah? Ada hamzahnya. Itu contohnya dalam surat Hud ayat 81 ya. Naam Ustaz. Ketika Allah mengisahkan kaum Nabi Lut alaihissalam yang akan diazab pada waktu itu subuh. Alaysa subuhu biqaribin, ya kan? Syukran. Ustaz bertanya Ustaz. Apa? Mau bertanya Ustaz. Fadal. Ini Hamzah alifnya Ustaz. Apakah bukan Hamzah. apakah Ustaz? Artinya di sini Istifham. istifham untuk memberikan apa namanya pengakuan, artinya memberikan hal yang sudah pasti bahwa subuh itu sudah Oh, dekat sangat waktunya. Ya, Baik Ustaz. memberikan takdir, kepastian, bukankah artinya? berarti kayak Kalau pertanyaan yang nggak butuh jawaban Ustaz ya. itu jawabannya kalau pasti bala. Ya, Ya. alas dalam ayat yang lain kan alas tu bi rabbikum, ya kan? Bukankah Makasih. aku adalah Rabb kalian? Bala, kalau pasti bala. Dalam Bala ayat syahid. lain, Oh ya Ustaz. dalam ayat lain ya. Alas tu bi rabbikum. Hamzah takrir dan takrir memberikan kepastian. Syukran Bu Adam. Mohon dicatat ya. Jangan malas Naam, mencatat ya. naam Ustaz. Kalau malas mencatat ketinggalan nanti dia. Lama-lama ini kayak faedahnya banyak soalnya. Kalau nggak mencatat, dibiarkan saja lupa. Kan kita udah lewat deh
TL1 tuh faedahnya. Inna, la'alla, jangan dilupakan. Lu, am, nanti ketemu lagi. Berikutnya, Abu Urwah. Ustaz. Untuk jamak, isim laisanya berupa domir, waw, Laisu. jamak. Dibaca. Laisu. Laisu. Artinya apa? Laisu. Kami bukan Ustaz. Bukan kami. Jangan bilang kami. Apa mereka Ustaz? Mereka. Mereka bukan atau tidak ya. Mana isim laisanya? Lembar mutasil. Ini waw apa namanya? Oh, jamak. Oh, jamaah itu. Isim laisa dhamir muttasil wa huwa Oh, isim laisa. isim laisa. Perhatikan. Buat seperti contoh ya. Ustaz. Ar-rijalu Ar-rijalu hujjajuhum. hujjajun hum. Ar-rijalu ahujjajun hum. Hmm. La, hum laisu bihujjajin. Nah, interaksi mungkin dengan Akhi Ma'mun. Akhi Ma'mun menjawab. Nah, Ustaz. Akhi Abu Urwa nomor 2. Sekarang baca nomor 2. Ustaz. Al-fityatu aki akisarun hum. La hum laisu afiso Laisu, lihat contohnya laisu Akhi Ma'mun. Contohnya jangan lupa. la hum laisu bikisarin. Nah, bi lisan bi. Thalatha. Asigarun hum. La hum bisigorin. Hum, perhatikan contohnya. Tuh, jangan keluar La dari contoh. hum laisu bisigorin. Bisigharin. Arba'ah. Al-mudarrisuna ajuludun hum. La hum laisu bijuduri. At-tujjaru awliya'uhum. La hum laisu 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 bi bi biagniyai. agniya mamnu minas saraf. Agniya Sittah, 6. Al-ulama'u al-suriyahum. la hum laisu min Suriah. Min Suriah. Min Suriah. Sab'ah, 7. Al-aba'u amil amrikahum. La hum laisu min Amerika. Gantian Akhi Ma'mun yang bertanya. Ar-rijalu ahujjajun hum. Nomor dua ya. La Abu. hum laisu hujjajin. Nomor 2. Al-fityatu akisarun hum. La hum laisu bikisarin. Salasah. As-tullabu asigarun hum. La hum laisu bisigarin. Arba'ah. Al-mudarrisuna ajududun hum.
لا هم ليسوا بجدد. خمسة. التجار أغنياؤهم. لا هم ليسوا بأغنياء. ستة. العلماء من سوريا هم. لا هم ليسوا من سوريا سوريا. من سوريا. سبعة. الآباء من أمريكا هم. لا هم ليسوا من أمريكا. Bagus Abu Urwah. Oke, Makbun juga. Syukran. Akhi Rustam. Nambat Baca di layar. lasna. Apa artinya lasna? Mereka perempuan bukan. Nah, mereka perempuan bukan. Laisa fi'il madhi apa? Laisa fil madhi naqis. Isim laisanya mana? Eh, nah, Bukan na namanya. hunna. Bukan hunna. Siapa yang bisa tahu ini? Dhamir Isim munfasil. laisa. Ini namanya apa ini? Nun nun nis, nun eh, Nun niswa. Nun niswa akhir nun niswa. Rustam. Nun niswa. Hmm, Nun niswa ya. Nah, Isimnya isim laisa tadi kan waw jamaah kan? nah. Sekarang isim laisa berupa nun niswa nih. Tadi isim laisa tuh Abu Urwah waw jamaah, ya kan? Sekarang isim laisanya nun Nun niswa. niswah. Dhamir apa tuh dia? Dhamirun muttasil. Muttasil tuh. Lasna laisu, Nah, ya kan? Ini berupa dhamir. Rustam. Yuk, Rustam baca contohnya. Al-akhawatu al-akhawatu at-talibatun hunna la. para 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 saudari wanita, para saudari. apakah Apakah mereka mereka para pelajar? La, Mm-mm. lasna bi talibatin. Bukan, tidak. Mereka bukan pelajar. Para pelajar. Akhi Dinul jawab Akhi Dinul. Nomor 2. An-nisa'u muslimatun hunna. La lasna bimuslimatun hunna. Bimus. Lihat Bimuslimatin hunna. contohnya saja. La lasna bimuslimatin hunna. Nggak usah pakai lagi hunna. Oh, nam. La Jangan lasna keluar. bimuslimatin. Jangan keluar dari contoh. Sama aja seperti contoh. Apa? Alasa. Al-banatu asgharun hunna. La lasna bisigorun. Orba. Al-mudarrisatu ajududun hunna. La lasna bijududin. Khamsah. At-tabibatu amin Malaysia hunna. La lasna min Malaysia. Al-ummahatu afil baiti hunna. La lasna fil baiti. Az-zawjatu afis suqi hunna. La lasna fis suqi. Gantian Akhi Dinul bertanya. Nah, Ustaz. Langsung nomor 2 ya, Ustaz. Nomor satu dulu contoh. Oh, dulu. Al-akhwatu at-talibatun hunna. La lasna bi talibatin. Dan An-nisa'u
Amuslimatun hunna. لا لسنا بمسلمات. Albanatu asigarun hunna. لا لسنا بصغار. Amudarrisatu ajududun hunna. لا لسنا بجدد. Atobibatu amin malizia hunna. لا لسنا من ماليزيا. Ummahatu afil baiti hunna. لا لسنا في البيت. Aw az-zawjatu afis suqi hunna. لا لسنا في السوق. Ikram akhi Rustam. Barakah ya akhi Nur. Afwan, Ustaz. Akhi Akil ada? Hadis Ustaz. Untuk orang pertama saya Lastu. lastu, saya bukan bersama yang lain. Kami. Lasna. Kami. Lasna Ustaz. Nah, ini lastu sendirian, ya kan? Sendiri kan? Nah Ustaz. Kamu zakar mu'annas lasna bersama yang lain, kami. Bisa berdua atau tiga kan? Lasna. Ya, Akhil dengan Akhi Deni. Deni ada? Akhil bertanya. Nah Ustaz. Mudarrisun anta? La ana lastu mudarrisin. Bi, perhatikan. Bi. La ana lastu bi mudarrisin. Jangan lupa, biasanya atau seringkalinya pakai bi dia. Bi. Ya kan? Alaysa subhu bi qaribin. Ya kan? Bi. Nomor 2. Mudarrisatun anti? La ana lastu bi mudarrisatin. Bagus. Ini. Akabirun anta? La ana lastu bi kabirin. Bi kabi gitu. Bi kabirin. Akabiratun anti? La ana lastu bi kabiratin. Naam. Aghniyun anta? La ana lastu bi ghaniyin. Gantian. Ini yang bertanya. Mudarrisun anta? Mudarrisun anta? La ana lastu bimudarrisin. Bagus. Mudarrisatun anta? Anti. La. Sekarang? Anti. Mudarrisatun anti? La ana lastu bimudarrisatin. Kabirun anta? La ana lastu bikabirin. Terus? Kabiratun anti? La ana lastu bikabiratin. Ghaniyun anta? La ana lastu bigoniyin. Bagus. Akhi Akil. Ya, Ustaz. Atau bibun anta? Atau bibun anta? La ana lastu bitobibin. Amaridun anta? La ana lastu bimaridin. Nah gitu. Amin Malaysia anta? La ana lastu bin Malaysia. Min Malaysia. Nah, Akil ada pertanyaan? Ada Ustaz. Kalau yang di Al-Quran itu Ustaz, laisa kamisli sayun, gimana Ustaz? Laisa
Kamislihi Kamis sayun ya. tidak ada yang serupa dengannya. Iya. Maksudnya Itu apa? Laisa, kalimatnya alaisa. Ustaz ya. Oh, pakai laisa. Laisa ya itu. Alaisa Nggak kamitslihi. ada ininya Ustaz. Itu dong Itu master belakang. diakhirkan isim laisanya. Alaisa kamitslihi syai'un, syai'un, syai'un sebagai isim laisa muakharun. Oh, bisa kamis. Kamitslihi jar majrur Ya. sebagai khabar Khobar muqaddam ya. khabar laisa muqaddam. Nah, Hmm, khabar laisa muqaddam Muqaddam. karena didahulukan ya. Karena nakirah, syai'un nakirah. Ya, laisa kamitslihi Sayun. syai'un. Laisa fi'il madhi naqis. Kamitslihi jar majrur khabar laisa Muqaddam. syai'un isim Sayun. laisa Isim laisa ya. Khobar mu'akh mu'akh muakhir. Hi, mu'akhar hinya di diakhirkan. situ sebagai apa Ustaz? Hinya di situ kamislihi. Hinya di situ apa Ustaz? Hi mudhafun ilaihi mudhafun ilaihi Oh, enam. laisa kamitslihi Enam. dhamir muttasil. Nah, syukran. Ya, Akil bagus pertanyaannya. Alhamdulillah. Akhi Ansar dengan Abu Umar. Akhi Ansar bertanya. Amin Amerika anta? La, ana lastu min Amerika. Afan Ustaz, kalau ana terus sebut la lastu min Amerika salah atau Nggak pakai ana boleh langsung. La lastu langsung saja boleh. boleh juga ya? Oh, nah. Tanpa ana kan munfasil mubtada. Baik. Sambung. Amin Amerika anti? La, ana lastu min Amerika. Nah, aminal 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 kuiti anta? kuwai. Baunya fathah lebih pas. Kuwai. Kuwaiti. Aminal Kuwaiti anta? La, ana lastu minal Kuwaiti. Hmm. Amin Ghana anti? La, ana lastu min Ghana. Amin Pakistana anti? La, eh, la, ana lastu min Pakistana. Gantian. Bu Umar. Amin Amerika anti? La, ana Betul. lastu min Amerika. Amin al-Kuwaiti anta? La, ana minal Kuwaiti. Lastu. Oh, lastu minal Kuwaiti. Hmm. Amin Ghana anti? La, ana lastu min Ghana. Amin Pakistana anti? La, ana lastu min Pakistana. Hmm. Boleh Abu Umar. Allah, Ustaz. Abu Umar, amin Indonesia anta? La, lastu min Indonesia. Hmm. Amuhandisun anta? La, lastu muhandisin. Bi. Bi muhandisin. Lastu muhandisin. Afil masjidi anta? La, lastu fil masjidi. Akhi Ansar. Amin as-Su'udiyati anta? La, ana lastu minal Saudiyah. Hmm. Afil masjidi anta? La, ana lastu bimasjidin. Fil masjidin. Atajirun anta? La, ana lastu bitajirin.
Nah, baru di Ansar Abu Umar kita masuk ke bukunya. Ad-Dars Tsani, artikan الدرس الثاني هشام. pelajaran. Pelajaran kedua. Hmm. Nah, Hishamun jangan Hashim ya. Bacanya Hishamun. Jangan dibaca Hashim. هشام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hmm. بلال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ من الأخو؟ Hmm. Bagaimana kabarmu, wahai saudara? Saudaraku. Manil Siapa, akhu? Siapa siapa, engkau, wahai saudara? siapa engkau, wahai saudara? Hmm. Hisham. Hishamun. Ana muhandisun jadidun. Di Saya cetakan lain, ana mudarrisun ya. Betul nggak? Benar Ustaz. Punya anak dari Ustaz. Nah, mudarrisun cetakan lain muhandis, tidak apa-apa. Akhir Abu Umar ulangi, ana muhandisun. ana muhandisun jadidun. Saya Saya engineer. engineer yang baru. Hmm. Ismi Hishamun. Namaku Hisham. Hmm. Ana minal wilayatul muttaj wilayat Min. ana minal ya. Minal wilayati. Ah, Majrur. oh ya. Ana minal wilayatil muttahidati. Saya berasal dari. Saya berasal dari Amerika Syarikat. Nah, Bilal, Bilalun. ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Hmm. Selamat datang wahai saudaraku. Ana Hmm. masrurun ana masrurun biliqaika. Saya gembira dengan bertemu. Berjumpa denganmu. Saya gembira berjumpa denganmu. Ana zamiluka. Saya temanmu. Rakan Ismi kelasmu, teman kelas. ismi Bilal bin Hamidin. Namaku Hmm. Bilal bin Hamid. Saya. Amin Nama wasin. saya. Perhatikan sini. Perhatikan Abu Umar. Nah, Dibaca ulang, ismi. ismi Bilal bin Hamidin. Nah, ibnu tuh mana hamzahnya? Hamzahnya. Hamzah wasalnya kan? Hmm, Ya kan? nah, Ustaz. Asalnya ada hamzah wasal kan? Ada Ustaz. Kenapa kok nggak ada di sini hamzah wasalnya? Yang sebelumnya ada tuh. Ya kan? Seperti ini kan? Nah, Ustaz. Hamzah wasal dihapus. Karena dia terletak di antara dua nama. Bilal dan Hamid Hamid. Maka dari itu hamzahnya dihilangkan. dihilangkan itu. Bentar. Jadi pembahasan kita ini ya. Nah, Perhatikan ini. Fokusnya Ibnu letak di antara dua nama, Bilal dan Hamid. Hamid. Dicatat ya. Nah, Hamzahnya dihapus. Bu Umar. nah, Ustaz. Ini pembahasan kita. Hadfu Hadfu Hamzati ibnu. dihapuskannya Dihapuskan Hamzah Hamzah pada kata pada kata ibnu. oh, Ibnu ada Hamzah kan tuh, ya kan? Nah, Ustaz. Hamzah apa nih namanya? Hamzah wasal. Hamzah wasal. Nah, dia dihapus Hamzahnya karena letaknya di antara Dua dua nama. dua nama. Dibaca tuh. Hamid bin Ali. Oh, Hamid Hamid putranya Ali, putranya Ali. seorang Seorang pelajar. hmm. Hamid sebagai apa? Hamid sebagai mubtada Hmm. marfu'un mu'alamatu raf'ihi Ad-dhammatu ad-dhammatu zahirah wa fi hmm. man'ut Wahia wa hiya man'ut. Wahia man'ud. Ya kan man'ud ya kan?
Berarti selepasnya ibnu sebagai Na'at. na'atun. Ibnu na'atun li Hamid. Na'tun li Hamidin marfu wa huwa Marfu mudhaf. huwa mudhaf. Aliyin Aliin mudhafun ilaih majrur bil kasrah. masih di kasrah. Nah, mudhaf ilaih. Talibun. Talibun khabar marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun zahirah. Nah, khabarnya. Hamid, putranya Ali, seorang. Pelajar Nah, di sini Hamzah ibnunya di mana sekarang? Hamzah ibnunya dihilangkan dihilangkan karena terletak di antara dua nama. dua nama. Dan dia sebagai apa? Dia sebagai eh, Nah, na'at dan juga naat. mudhaf. Naat dari Hamid dan sebagai mudhaf. Perhatikan ya. Mau dicatat dari sekarang tuh. Nah, Ustaz. Ya. Hamzah pada ibnu Hamzah pada ibnu dihilangkan karena berada di antara dua nama dan dia sebagai dan dia sebagai na'at dan juga mudhaf. dan mudhaf. Ya, nih. Bahasa Inggrisnya tadi is. Nah, tadi letaknya di antara dua nama. Oh, between two names. Ya kan? Nah, Ustaz. Di antara dua nama. Umar ya. Hmm. Oh, ismi Bilal bin Ismi Bilal bin Hamidin. nama saya. Nama saya Bilal, putranya Hamid. Hmm. Nah, kita Jadi ismi itu mubtada Ustaz. ismi mubtada wa huwa mudhaf ya mutakallim Bilal khabar, mudhafun mudhafun ilaih Bilal khabar khabar wa huwa man'ut. wa huwa man'ut Hmm. bin na'at wa huwa Naat li mudhaf. Bilal wa huwa mudhaf. Hamid 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 mudhafun mudhafun ilaih. mudhafun ilaih. Ya. Jadi bila kapan Hamzah pada kata ibn dihapus? Bila dia berada di antara dua nama. Dua nama syarat tuh harus ada ya dua nama ya. Nah, Ustaz. Dan sebagai nah Sebagai na'at. naat. Nah, sekarang dibaca rangkaian sanad haddatsana Muhammad bin Haddatsana Muhammad bin Ala Ala'i qala hmm, haddatsana Hammad bin Usamata an hmm, an Burai an Buraid bin Abdullah an Abi Burdah an Abi hmm. Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini rangkaian sanad kan? Ya, Ustaz. Banyak ibn tuh dihapus hamzah wasalnya karena letaknya di antara Dua nama. ini sebagai Ini sebagai na'at. naat. Ulangi haddatsana Muhammad bin Ala'i Haddatsana Muhammad bin Ala'i qala haddatsana Hammad bin Usamata an Buraid bin Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. nah gitu. Berikutnya hamzah wasal tidak dihapus. La tuhzafu La tuhdhaful hamzata ibnu. tidak dihapuskannya Tidak hamzah. dihapuskan hamzah wasal pada ibnu. Masih ada. Nah, dia tetap ditulis ya. Tetap ditulis Abu Umar Nah, Ustaz. karena syaratnya hilang. Dia terletak bukan di antara dua nama. Yang satu nama satu gelar. Ismi
Ismi Bilal bin Dukturi Aliyin. Nah, Bilal nama, dokter nama bukan? Bukan. Bukan. Berarti Ibnu tetap ditulis. Ada hamzahnya kan? Nah, Ustaz. Nah, boleh paham sampai sini? Insyaallah, Ustaz. Di sini tidak di antara dua nama. Bilal nama, dokter bukan nama, dia gelar. Nama saya Bilal, putranya dokter, Dr. Ali. nah, dokter Ali. Ibnu Hamzah tetap ada. Sebab bukan di antara dua nama. Hanya Bilal saja. Atau sebagai mubtada, atau sebagai khobar. Ya, Ibnu Khabar. sebagai khobar. Juga Hamzahnya tidak dihapus. Ibnu Contohnya, Hamidun. Hamid bin Aliyin. Hamid adalah, Hamid adalah mubtada marfu. dibaca artinya. Hamid adalah Putranya. Hamid adalah putranya Ali. Nah, bukan naat dia. Ibnu bukan naat. Ya, Hmm. dia informasinya, khobar. Maka dari itu Hamzahnya tetap ada. Hamid sebagai Hamid sebagai mubtada, Ibnu sebagai marfu. khabar, Mm-mm. Ali Wa- sebagai mudhafun ilaih. Nah, Hamzah Ibn masih ada kan tertulis ya. Nah, Ustaz. Meskipun di antara dua nama nih, Hamid nama, Ali nama kan. Nah, Tapi Ibn bukan naat dia. Di sini sebagai kho, khabar. khobar. Jadi artinya adalah Hamid. Hamid itu putranya Ali. Ali. Oh, Informasinya. Hamid adalah putranya Ali. Ya kan? nah, Ustaz. Dalam Kalau ayat ini, Ismi Bilal Ismi Bilal Hamid. bin Hamidin. Namaku Bilal putranya. Namaku Bilal, putranya Hamid. Nah, Ibn sebagai naat dia. Kata sifat dari Bilal. Itu bezanya. Ya kan? Kalau ini yang tadi sebagai khobar. Hmm. Hamid Ibnu Aliyin. Hamid putranya Ali. Bukan naat dia. Informasinya. Berarti, Umar. Ustaz, berarti kalau ismuhu Hamid ibnu Ali, begitu betul? Ismuhu Hamidu bunu gitu. Sebagai naat. Oh, sebagai naat. Naat dia. Hamid sebagai khobarnya. Ya. Dilihat saja posisinya dalam ayat ya. Nah, Ustaz. Nah, di DL ini Ismi Ismi Bilal bunu Ustaz Hamidin. mau bertanya Ustaz. Fadal. Akhi siapa tadi? Iman. Akhi siapa bertanya? Abu Urwah Siapa tadi. yang Abu Urwah. Akhi Abu Umar tuh yang di buku Ismi Bilal ibnu Hamid. Ibnu Ismi sebagai apa ini? Ibnu sebagai ibnu sebagai naat. naat dari Bilal, ya kan? Nah, Ustaz. Maka hamzahnya dibuang. Hamzah wasal ibn, ya kan? Nah, Ustaz. Kalau isminya dibuang, contohnya ismi dibuang ya. Ibnu kita jadikan khobar. Bilal Bilalu ibnu Hamidin. Ah, Hamidin. Jadi Ibnu ada hamzahnya berarti kan? Nah, Ustaz. Nah, boleh paham dikit ya. Nah, Ustaz. Nanti kita kasih latihan insyaallah. Yuk. Muhammad ibnul Wahhab. Nah, Muhammad ibnu Al-Wahhab. Dia pakai hamzah juga. Al-Wahhab bukan nama kan? Nah, Ustaz. Al-Wahhab. Ya baca. Ismi Ismi Bilal bin Hamidin. Namaku Bilal putranya Wahab. Putranya Hamid.
Nah, Amin Washingtona anta ya Hishamu. adakah kamu? Adakah kamu dari Washington, wahai Hisham? Hmm. Hishamun. La, ana lastu min Washingtona. Inni min New York. Min New New York. Roka. New York. New York. Inni min New York. Hmm. Tidak, saya bukan dari Washington. Sesungguhnya saya dari New York. Hmm. Bilalun, amuslimun abuka ya Hishamu. Bilal, apakah bapakmu seorang Muslim, hai Hisham? Hmm. Hishamun, la, wa laisa bimuslimin. Tidak, dia bukan seorang Muslim. Nah, Bilalun, wa ummuki amuslimatun hiya. muka bukan anti. Wa ummuka amuslimatun hiya. Hmm. Dan ibumu, apakah dia seorang muslimah? Hishamun, la, hiya laisat bimuslimatin. Tidak, dia bukan seorang muslimah. Nah, Bilalun, alaka abna alaka abna'i ya Hishamun. bukan bukan abnai, dia mubtada muakhirun marfu. Alaka abna'u ya Hishamu. Tanwin kan Abu Umar. Alaka abna'un ya Hishamu. Hmm. Adakah Apakah kamu mempunyai? apakah engkau memiliki anak lelaki, anak-anak lelaki, wahai Hisham? Hmm. Hishamun, na'am, li sittatu abna'i, Tanwin. abna'in. Hmm. Iya, saya memiliki 6 orang anak lelaki. Bagus. Bilalun, atullabunhum, apakah mereka para pelajar? Hmm. Hishamun, la, hum laisu bitullabin. Tidak, mereka bukan para pelajar. Ada waw apa itu? Laisu Laisu, waw, waw jamaah, wawul jamaah jamaah. sebagai isim Sebagai isim laisa, laisa. Bitulabin jar majrur jar majrur, khabar. khabar laisa. Hmm. Inna Inna ba'duhum, ada inna eh, harfu taukid wa nasbin. inna ba'dahum, Inna ba'dahum. inna ba'dahum tujjarun Hmm. wa ba'dahum muhandisuna. Sesungguhnya Sesungguhnya sebahagian sebahagiannya peniaga, sebahagian mereka sesungguhnya sebahagian mereka peniaga dan sebahagian mereka insinyur. hmm. Bilalun, alaka banatun, apakah engkau Adakah memiliki anak-anak perempuan? hmm. Hishamun, na'am, li khamsu banatin. Iya, saya memiliki 5 orang anak perempuan. Hmm. Jam. Bilalun Bilalun, at amutazawwijat amutazawwijatun hunna, apakah mereka telah bernikah? hmm. Hishamun, la, hunna lasna bimutazawwijatin. Tidak. Tidak, mereka belum bernikah. Hmm. Innahunna sigarin. Sila. Innahunna sigarun. Hmm. Sesungguhnya mereka Sesungguhnya masih mereka masih kecil. hmm.
ba'dahunna. Bukan ba'da. Dia marfu mubtada ya. Marfu. Dhammahkan saja. Ba'duhunna. Ba'du, bukan ba'da. Kalau ada inna baru inna ba'da. Oh, na'am. Ba'duhunna fil madrasati ibtidaiyati wa ba'dahunna fil Ba'du. wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassitati sittati. Nah, sebahagian mereka Sebahagian mereka di sekolah rendah ya, rendah. Kalau rendah dasar. sekolah dasar, dan sebahagian mereka di sekolah menengah bawah, Menengah. Nah, menengah awal. bila Bilalun, alaka ikhwatun, apakah mereka memiliki, kamu, engkau, kamu. apakah engkau memiliki saudara? Hmm. Isyamun, la, laisa li ikhwatin. Ulangi, ulangi. Laisa, Nah, di sini la, di sini laisa li, tadi kan. eh, Mm-mm. Laisa li. laisa li ikhwatun. Nah, laisa fi'il madhi. Laisa fi'il madi, Nah, naqis. nakis. Nah, Mana isim laisanya? isim laisanya Mana? Abu Umar. li. Bukan li jar majrur. Jerman. Laisa li. Mana isim laisanya? Isim laisanya mana? Ikhwatun. Apa? Betul akhir Rustam. Satir, Ustaz. Muakhar. Mm-mm. Waqar. Nah, Abu Umar isim laisanya ini. Laisa li akhun. Laisa li akhun. Mm. Laisa fi'lun madin. Laisa fi'il madin wa naqis. Naqis sudah cukup itu aja. Hmm. Jar majrur li Li jar majrur. Akhun sebelumnya. ismu laisa. Nah, bukan isim laisa di atas tuh. Eh, jar majrur. Hmm. Khabar laisa. Syibhul Syibhul khabar laisa jumlah. muqaddam. Khabar laisa muqaddam. Oh, Khabar laisa muqaddam. Akhun. akhun ismu laisa. Ismu laisa muakhar. Oh, isim laisa yang diakhirkan sebab dia nakirah. Sama kayak tadi kan? Ya kan? Nah, Ustaz. Ini. Laisa li. Laisa li ikhwatun. Nah, ikhwatun isim laisa Ikhwatun isim laisa. muakh Isim laisa muakhar. muakhar. Li jar majrur Jar khabar majrur khabar muqaddam. Khabar laisa khabar laisa. muqaddam. Mm-mm. Inna Inna li thalatha akhawatin. sesungguhnya Sesungguhnya saya saya memiliki 3 orang saudara. ini juga sama. Hmm. Inna harfu Inna harfu harf taukid harfu taukid wanas wa wanas bin. nasbin. Mm-mm. Nasbin. Li Li eh, jar khabar majrur laisa jar majrur khabar khabar laisa muqaddam. khabar inna muqaddam Khabar salasa inna muqaddam thalatha isim isim inna muakh muakhar wa huwa mudhaf wa huwa
mudhafun ilaih. Mudhaf ini Abu Umar. Inna harfu nasbin. Harfu nasbin. Inna harfu nasbin li khabar inna muqaddam. Thalatha ismu inna muakhar. Akhawatin mudhafun ilaih. Nah, gitu Abu Umar. Inna ismu. Boleh? Nah, Ustaz. Khabar inna muqaddam. Khabar ismu. Ya. Kalau lupa ya. Ini mana? Ini. Hmm. Amuslimatun. Muslimatun hunna. Apakah mereka muslimah? Para Hisyam. muslim. Apakah mereka para muslimah? Hisyamun. Naam. Hunna muslimatun. Walhamdulillah. Hmm. Naam. Ya. Mereka para muslimah. Alhamdulillah. Bagus. Baca balik tanpa diartikan ya. Ya, Ustaz. Ad-darsus tsani. الدرس الثاني هشام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا أخي من الأخ Hmm. هشام أنا مهندس جديد اسمي هشام أنا من أنا من الولايات المتحدة بلال أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أخي أنا مسرور بلقائك أنا زميلك اسمي بلال بن حامد أمين أمين واشنطن أنت يا هشام هشام لا أنا لست من واشنطن إني إني من نيويورك نيويورك بلال أمسلم أبوك يا هشام هشام لا هو ليس بمسلمين بلال وأمك أمسلمة هي هشام لا هي ليست بمسلمة Hmm. بلال ألك أبناء ألك أبناء ألك أبناء يا هشام Hmm. هشام نعم لي 6 أبناء بلال أطلاب هم هشام لا هم ليسوا هم ليسوا بطلاب ليسوا بطلاب Hmm. إن إن بعضهم تجار وبعضهم مهندسون بلال ألك بنات هشام نعم لي 5 بنات Hmm. Bilal. بلال أمتزوجات هن هشام لا هن لسنا بمتزوجات Bi. بمز... لا هن لسنا بمتزوجات إنهن صغارا Innahunna. إنهن صغار Hmm. بعضهن في الابتداء Fil بعضهن في madrasah. المدرسة الابتدائيات وبعضهن في المدرسة المتوسطة Hmm. بلال ألك إخوة هشام لا ليس لي إخوة إن لي 3 أخوات بلال أمسلمات هن هشام نعم هن مسلمات والحمد لله Syukran. Abu Umar. فانسى. Abu Hafsah dengan Abu Adam mungkin berdua. Nah, Ustaz. Abu Hafsah ada. Hafsah belum dibuka mic atau Afi Dinul.
نعم أستاذ. Abu Adam Hisyamun. نعم أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ من الأخو؟ أنا مهندس جديد. اسمي هشام. أنا من ولاية المتحدة. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أخي. أنا مسرور بلقائك. أنا زميلك. اسمي بلال بن حامد. أم- أمن واشنطن أنت يا هشام؟ لا، أنا لست من واشنطن. إني من نيويورك. Nah, New York. أنا من نيويورك. New York. نيويورك. إني من نيويورك. Bagus. أمسلم أبوك يا حاشم؟ Jangan ya لا، Hashim. Jangan ya حاشم Hashim. حاشم. Bukan Hashim. هشام يا هشام. Heeh. Ulangi. أمسلم لا، أبوك يا هشام؟ لا، وليس بمسلم. وأمك أمسلمة هي؟ لا، هي ليست بمسلمة. ألك أبناء يا هشام؟ Tanwinkan akhidina. Bisa. ألك أبناء يا هشام؟ نعم، لي 6 أبناء. أطلاب هم؟ لا، هم ليسوا بطلاب. إن بعض إن بعضهم تجار وبعضهم مهندسون. ألك بنات؟ نعم، لي 5 بنات. أمتزوجات هن؟ لا، هن لسنا بمتزوجة. إنهن Ya, bimutazawijat. لا، هن لسنا بمتزوجات. إنهن إنهن صغار. بعضهن بعضهن في المدرسة في المدرسة الابتدائية، وبعضهن في المدرسة المتوسطة. ألك إخوة؟ لا، ليس لي إخوة. إن لي 3 أخوات. أمسلمات هن؟ نعم، كنا مسلمات والحمد لله. Syukran Abu Adam, bagus. Ini Ustaz. juga. Akhi Ansar mungkin. Ustaz. Dengan Abu Hafsah dah. Halo Ustaz. Ya, Akhi Ansar. Hisyamun, jangan Hashim ya. Hisyamun. Nah, Ustaz. Hisamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi? Manil akhu? Bagus. Hisamu. Ana muhandisun jadidun. Ismi Hisamun. Ana minal wilayatil muttahidati. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ana masrurun biliqaika. Ana zamiluka. Ismi Bilal bin Hamidin. Amin Washingtonu anta ya Hishamun. La, Washington. La.
La, ana lastu min Washington, Washingtona. Ini, ini min Niuruka, Nah, New York ya. Niuroka. Amuslimun abuka ya Hishamun ya Hishamu. La, huwa laisa bimuslimin. Hmm, Wa ummuka amuslimatun hiya. La, hiya laisat bimuslimatin. bagus. Alaka alaka ibn ibna'u ya Hishamu. Bukan ibna tapi alaka abna. Alaka abna'u ya Hishamu. Tanwinkan Abu Hafsah. Alaka ibna'un ya Hishamu. Jangan ibna. Hishamun. Bukan Hisham. Ini fokusnya abnaun. Alaka abna'un ya Hishamu. Nah, Naam, li sittata abnaun. dengan sittata marfu Naam. dia mubtada muakhar. Naam, li sittatu abnaun, Ustaz. Mudhaf ilaih majrur bil Naam, kasrah. naam li sittati abnaun. Dengan sittatu abnain. Naam li sittatun abnain. At-tulabun La, hum. la, Jangan tanggung-tanggung. At-tullabun hum jangan dijeda. At-tulabun hum. la, hum laisu bitola bitolabi. Bitullabin. Bitulabin. Inna ba'dahum tujarun. Tujarun. Tujarun wa ba'dahum muhandisuna. Alaka banatin. Jangan banatin, dia mubtada muakhar. Alaka banatin. Kenapa banatin terkecoh dengan huruf jar? Bukan jar pada kanya saja. Lagi? Alaka banatun. Naam. Fi homsu banatin. Betul. Mutazawijatun hunna. La, hunna lasna bimutasawwijatin. Innahunna sigorun Khabar inna marfu. Innahunna sigorun ba'duhunna fil madrasatil ibtidaiyati wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassitati. Alaka ikhwatun. Nah, bagus tuh ikhwatun, jangan ikhwatin ya. Ikhwatun dia sebagai mubtada muakhar marfu bidhamma, jangan ikhwatin. Ikhwatun. Ulangi. Alaka ikhwatun. La, laisa li ikhwatun. Inna li salasa akhawatin. Bagus. Musliwatun hunna. Maaf panjang. Muslimatun hunna. Naam. Hunna muslimatun walhamdulillah. Alhamdulillah, bagus. Akhi Ansar, banyak catat Akhi Ansar ya. Ya, Ustaz. Akhi Ansar DR1 nggak dapat ya di sini ya. Nggak ikut, Ustaz. Nah, ikut DR1 beliau. Jadi perlu mengejar materi lama dengan sabar ya, pelan-pelan ya. Insyaallah, Ustaz.
Harus tekun dan banyak berdoa. Berikutnya, Akhir Rizal mungkin dengan Akhir Rustam. Nah, Ustaz. Akhir Rizal, Hisyamun. Bismillah. Hisyamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi? Manil akhu? Ana muhandisun jadidun bil jami'ati ismi Hisyamun. Ana minal minal wilayati mutawat mutah Al-Muttahidati. al-muttahidati. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ana masrurun biliqaika. Ana zamiluka. Ismi Bilal ibn Hamidin. Amin Washingtona. Anta ya Hisyamu. La ana lastu min min Shintona. Min Inni Washingtona. Min wa. min Washingtona. Inni min New York. Muslimun abuka ya Hisyamun. La Ada huwa ya, la jangan ditambah Akhir Rustam. Ya Hisyamu. Naam. la huwa Ya. las la huwa laisa bi muslimin. Wa ummuka muslimatun hiya. La hiya laisat bi muslimatin. Alaka abnaun ya Hisyamu. Naam li sittatun abna'in. Atulabun hum. La hum laisu bitulabin. Inna ba'duhum tujarun wa ba'duhum muhandisuna. Alaka banatun. Naam li khamsatu banatin. Li. Naam li khamsu banatin. Bagus. Khamsu. Bilal. Mutazawwijatun hunna. La hunna lasna mutasawijatin. Inna hunna sigorun. Ba'duhunna Ba'du gitu. madrasati. Ba'du. Ba'duhunna fil madrasati ibtidaiyati wa ba'duhunna fil madrasati mutawassitati. Alaka ikhwatun. La laisa li ikhwatin. Ulangi. La laisa li ikhwatun. Inna li thalathu akhwatin. Ada inna. Inna li thalatha akhwatin. Muslimatun hunna. Naam hunna muslimatun Terus walhamdulillah. Alhamdulillah, syukran. Akhir Rizal bagus. Terus juga. Akhi Abu Urwah. Ustaz. Abu Urwah, Hisham, Akhi Deni, Bilalun. Hisham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi? Manil akhu? Bagus. Ana muhandisun jalilun. Ismi Hishamun. Ana minal wilayata Ana minal wilayatul muttahidat. Min harfu jar minal wilayati. Ana minal wilayatil muttahidati. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ana masrurun di liqa'ika. Ana zamiluka. Ismi Bilal bin Hamidin. Amin wasin tuna anta ya Hasimu. Jangan ya Hashimu. Ya Hisamu. Ya Hishamu. La
أنا لست من واشنطن. إني من نيويورك. Bagus. Muslimun abuka ya Hisamu. لا هو ليس بمسلم. Wa ummuka muslimatun hiya. لا هي ليست بمسلمة. Alaka abnaun ya Hisamu. نعم لي 6 أبناء. Atulabun hum. لا هم ليسوا بطالب. لا هم ليسوا بطالب. إن بعضهم تجار وبعضهم مهندسون. Alaka banatun. نعم لي 5 بنات. Wijatun kunna. لا هن لسن بمتزوجات. إنهن صغار. بعضهن في المدرسة الابتدائية وبعضهن في المدرسة المتوسطة. Alaka ikhwatun. لا ليس لي إخوة. إن لي 3 أخوات. Muslimatun hunna. نعم هن مسلمات. نعم هن مسلمات والحمد لله. Syukran Abu Urwa, bagus. Ini juga. Akhi Akil ya, dengan Akhi Makmun. Ustaz. Akhi Akil Hisham, jangan Hashim ya. Hisham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi? Manil akhu? Ana muhandisun jadidun. Ismi Hisamu. Ana minal wilayati minal ana minal wilayatil mutahiddati. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ana masrurun biliqa'ika. Ana zamiluka. Ismi Bilal bin Hamidin. Amin Washingtona anta ya Hishamu. La, ana lastu min Washingtona, inni min New York. Muslimun abuka ya Hishamu. La, huwa laysa bimuslimin. Wa ummuka muslimatun hiya. La, hiya laysat bimuslimatin. Alaka abna'un ya Hishamu. Naam, li sitatu abna'in. Atullabun hum. La, hum laysu bitullabin. Inna ba'duhum tujjarun wa ba'duhum muhandisuna. Alaka banatun. Naam, li banatun. Banatin. Banatin. Bagus. Amutazawwijatun hunna. La, hunna lasna bimutajawwijatin. Innahunna sigorun ba'dahunna
ba'duhunna fil madrasatil ibtidaiyati wa ibtidaiyati wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassitati. Alaka ikhwatun. La laisa li ikhwatun, inna li salasa akhwatin. Muslimatun hunna. Naam, hunna muslimatun walhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran akhi Ma'mun. Jumpa lagi besok insyaallah taala. Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika. Jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Sama